बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकनअब्दु व यकनस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। खबर यह है कि पाकिस्तान से जूते खाने के बाद भारतीय क्या सोच रहे हैं, और नजूमी ये कह रहे हैं कि भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान से छेड़खानी की कोशिश कर रहा है और मनसूबाबंदी कर रहा है, और उन्हें इस मकसद के लिए कौन इकसा रहा है, ये मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। और पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो तो एक मरतबा फिर अलर्ट पर आ गई हैं, और भारत को ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान के अफवाज और पाकिस्तान की कौम पिछले कई सालों से हालत जंग में है। लेकिन भारत को जो है वो अपनी सोच तब्दील करना होगी और दाने दोस्तों की मशवरों से बाहर आना होगा। ये मशवरे उन्हें कौन दे रहा है और वो क्या मनसूबाबंदी कर रहा है और नजूमी क्या कह रहे हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में मैंने बात करनी है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अल्लाह के फजल से अफवाज पाकिस्तान की कौम और हुकूमत, जब भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की तो पूरी क़ुव्वत से उसका जवाब दिया गया और इसका ऐलान किया गया। जब भारत ने रात की तारीकी में हमारी मसाजिद, पाकिस्तान की मसाजिद और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, रात की तारीकी में चोरों की तरह, डकैतों की तरह, तो उसके बाद जो सिविलियन पाकिस्तानी शहीद हुए, पाकिस्तान ने आला ऐलान कहा, और इसका DGISPR और पाकिस्तान फ़ौज के सिपह सलार ने बाकायदा ऐलान किया कि जब हम भारत को जवाब देंगे उसकी जारियत का, तो दुनिया देखेगी और भारत की चीखें पूरी दुनिया में बुलंद होंगी और दुनिया पाकिस्तान के जवाब को याद रखेगी। तो उसके 3 से 4 रोज़ के बाद 7 और 10 मई की सुबह पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने जो कहा था वो करके दिखा दिया, अमली तौर पर दिखा दिया, और एक ही वक्त में भारत में चंद लम्हों के अंदर तबाही मचा दी, और तबाही भी यादगार मचाई, और दुश्मन की तोपें ना सिर्फ खामोश हुई बल्कि चीखें आसमान तक गईं, और वो इन चीखों पर मरहम लगाने के लिए और अपने ज़ख्म जो हैं उन पर मरहम लगाने के लिए भारतीय वज़ीर आज़म और उसकी पूरी टीम अमेरिका के सामने लेटी, फिर सऊदी अरब के सामने लेटी, फिर चीन से तरले लिए, फिर तुर्की से तरले लिए, और फिर जाकर उन्हें माफ़ी मिली और जंगबंदी होगी। अब जो खबर आपको देनी है कि यहूदो नसारा पर इतबार नहीं किया जा सकता, ना यहूदी पर और ना हिंदू पर इतबार नहीं किया जा सकता। इस हवाले से बहुत सारे अल्लाह ताला के अहकामात भी मौजूद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मौजूद हैं कि यहूद यानी कि यहूदी और हिंदू पे एतबार मत करना, ये मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, उन्हें नुकसान पहुँचाएंगे और पीठ में छुरा घोंसने की कोशिश करेंगे। ये खबर मैंने आपको बतानी है कि भारत अब क्या प्लानिंग कर रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नई हमले की तैयारी कर रहा है और उसके लिए मशवरे उसके हो रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि भारत को ये दोबारा गलती करना होगी, क्योंकि जो उन्हें 36 मकामात पर सुबह सवेरे जवाबात मिले, जो उसके तमाम सिस्टम तबाह कर दिए, पाकिस्तान की बैरियर ने तबाह कर दिए, पाकिस्तान के हुनरमंदों ने तबाह कर दिए, पाकिस्तान के शहीदों ने तबाह कर दिए, इस पे सबक सीखना चाहिए और दाने दोस्तों के मशवरों में नहीं आना चाहिए। ये मैंने आपको बतानी है कि भारत किस तारीख पर मुत्तफ़िक हो रहा है कि वो दोबारा पाकिस्तान पर हमला करे, और इसकी तैयारी वो शुरू कर चुका है। कौन सी तारीख है ये मैंने आपको बताना है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि आज पूरे पाकिस्तानी कौम एक हो गए और फतह का जश्न मना रही है कौम, भरपूर तरीके से अफवाज पाकिस्तान और फ़ज़ाइया को और उसके शहीदों को खराज तहसीन पेश कर रही है। आज वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, सिपह सलार अफवाज पाकिस्तान ने इकट्ठे जो जंग के ज़ख्मी थे, जो गाजी थे, उनके अस्पतालों में जाकर इयादत की, उनकी हौसला अफजाई की, और जो शहीद हो गए, वतन पर कुर्बान हो गए, उनके घरों में ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की पूरी क़यादत, अस्करी और हुकूमत, सियासी क़यादत एक पेज पर है, कौम एक पेज पर है। और आप आज आपने वलवला वो देखा जो 10, 9 और 7 जो मई को नज़र आया था कौम के अंदर जज्बा, वही जज्बा आज देखा कि गली गली रैलियाँ निकाली गई, फतह का जश्न मनाया गया, यौम तशक्कर मनाया गया, जुम्मा के नमाज में पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की गई, शहदा की मग़फ़िरत के लिए दुआएं की गई, जो हमारे प्यारे इस जंग में नहीं रहे उनके लिए दुआएं की गई, और पूरे जज्बे के साथ लाहौर हो, पेशावर हो, कराची हो, मुल्तान हो, सियालकोट हो, नारवाल हो, कसूर हो, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में यौम तशक्कर मनाया गया और फतह का जश्न मनाया गया। और पूरी कौम ने ये अज़म किया कि आइंदा भी भारत ने कभी मैली आँख की तरफ पाकिस्तान की तरफ देखा तो उसकी दोनों आँखें निकाल ली जाएंगी, इसका अज़म का इज़हार किया। लेकिन जो खबर देनी है, खबर यह है कि भारत बाज नहीं आ रहा।
ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ بھارت نے اب دوبارہ اکٹھا ہو رہا ہے اور اس کے جو دوست ہیں جو مسلمانوں پہ مظالم ڈھا رہا ہے اور وہاں خون کی ہولی کھیل رہا ہے، وہ بیڑیا اب کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو دوبارہ جو ہے وہ ہمت دے رہا ہے کہ آپ کی بڑی بےزتی ہوگی اور پاکستان کے حملے کا جواب دو، اور اس کے لیے انہوں نے تیاری کروا لی ہے۔ اور یہ بھی ذرائع کا کہہ رہا ہے کہ وہاں سے جہاز بھی وہ اپنے ملک منگوا رہا ہے اور جدید ترین جو ہیں وہ میزائل سسٹم بھی منگوا رہا ہے اور اس کی تیاری کر رہا ہے۔ ہمارے جو بہت سارے جو نجومی ہیں، سیانے بابے ہیں، ان سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلح افواج پاکستان کی حکومت قوم کو یکجا ہو کر آگے بڑھنا ہوگا اور الرٹ رہنا ہوگا، بھارت پر اعتبار نہیں ہے۔ نجومیوں کا یہ کہنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ دوبارہ پاکستان پر حملے کی طاقت تو نہیں رکھتا، لیکن ان کے جو دانا دشمن ہیں، دوست نہیں دشمن ہیں، وہ انہیں ورگلا رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ کرو، اور پاکستان پر اس وقت حملہ کرو جب پاکستان نے اس دن کا انتخاب کرو جب پاکستان نے جو ہے 28 مئی کو بھارت کے ایک دھماکے کے ایٹمی دھماکے کے مقابلے میں 5 دھماکے کر کے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ پاکستان پہلی ایٹمی قوت بن چکا ہے۔ تو نجومی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نجومیوں کی ہر بات درست نہیں ہوتی، لیکن بھارت کوئی فدو نہیں ہے، وہ سمجھدار ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے جو پاکستان کے ساتھ کو کیا تھا اس کا اینٹ کا جواب پتھروں سے ملا تھا اور اس کو کھنڈرات اس کے جو ہوائی اڈے ہیں وہ بنا دیے تھے، تو وہ اس کی جرت نہیں کرے گا۔ لیکن نجومی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت تیاری کر رہا ہے پاکستان پر دوبارہ چھیڑخانی کی۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو عالمی قوانین کی نہ صرف جو ہے وہ خلاف ورزی کرے گا، کیونکہ اس کا گرنٹڈ اب سعودی عرب اور امریکہ ہے، دونوں ملکوں نے پاکستان کو قائل کیا، پاکستان سے درخواست کی کہ انڈیا جنگ بندی چاہتا ہے، لہذا جنگ بندی کر لی جائے۔ اب یہ جنگ بندی قائم ہوگی، آفٹر افیکٹس تو آتے ہیں، جنگ بندی جب ہوتی ہے، سیز فائر جب ہوتی ہے تو وہ 1-2 دن کے لیے تو آتے ہیں۔ اب ذرائع یہ نجومی ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے 2 دنوں کا انتخاب کیا ہے۔ ایک تو بھارتی جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں کہ پاکستان پر جو ہے وہ چاروں طرف سے جو ہے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا جائے، اور اس کے لیے بعض نجومی جو ہے وہ 24 مئی کی تاریخ بتا رہے ہیں، اور بعض کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بھارتی جو ہے اگر وہ اس طرف آئے، انہیں جارحیت دوبارہ پاکستان پر مسلط کی، تو اس کے لیے وہ 28 مئی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں، کیونکہ 28 مئی جو ہے یہ پاکستان کی عظمت کی علامت ہے۔ 28 مئی کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی تمام دباؤ کو مسترد کیا اور بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 5-6 دھماکے کر دیے اور جواب دے دیا انہیں۔ اب یہ بھارتی مودی سرکار جو ہے، یہ ہندو بنیا جو ہے، جس پہ ابھی اس کے زخم تازہ ہیں اور جس کو پاکستان نے ڈنڈا دیا، وہ یہ ڈنڈا جو ہے وہ ابھی نہیں بھولا، لیکن وہ دوبارہ تیاری کر رہا ہے کہ پاکستان پر وہ حملہ کرے، جس کی 2 تاریخیں میں نے بتائی ہیں۔ یہ نجومی اپنے حساب سے بتا رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے دوست یہودی کی مدد سے ان طریقوں کا انتخاب کر رہا ہے، تو اس کے لیے پوری قوم کو افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا، حکومت کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا اور تیاری رکھنا ہوگی، کیونکہ بھارتیوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت۔